Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yawm yaumul arbi'a rabi' wa isrun min syahri Syawal 1443. Mazilna fi darsina fi tafsir surati Ibrahim. Wa fi hadzal yawm mazilna fi surah al-ashirah min surati Ibrahim. Faqad akhadna ad-dars fi ahkam tajwid. Fa baqiya al-an nadkhul ila ahkam nahwi, walakin qabla hadha likulli wahid an yusami al-matn fa an yasta'idda bi ijabati su'al. Wal yatafaddal barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت رسولهم أفي الله شق فاطر السماوات فاطر
قالت رسولهم أفي الله شق فاتر Tiri ada mat, dimakan matnya itu. قالت رسولهم أفي الله شق فاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر Boknya mana? قالت رسولهم أفي الله شق فاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا Kif? قالوا إن أنتم تريدون قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا Mat badal. فأتونا بسلطان مبين آباؤنا فأتونا بسلطان مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Qalat, apa hukumnya di sini ya Sa'ad? Qalat mad asli. Ayo wata. Taknya sifatul hamas. Bagaimana bacanya? Qalat taknya ditahan. Coba dibaca. Qalat rasuluhum afillah. Mana prakteknya? Teorinya, prakteknya lain. Qalat seperti itu. Baik, rusuluhum afillah. Indak ya Abdurrahman. Rusuluhum idhar syafawi. Baik. Indak ya Hudzaifah. Min dunubikum wa yuakhirakum ila من إخفاء حقيقي دون من أصلي بكم و إظهار شفوي يؤخركم إلى إظهار شفوي أجل خلاص انتهينا. Indak ya Muhammad. In antum illa ma hukmuh in antum illa Ikhfa in ang idhar haqiqi. idhar halqi ataupun hakiki in ang Ikhfa halqi.
Antum illa إلا إخفاء شفوي. ikhfa. إظهار. In antum illa. Baik. Sekarang kita masuk kepada i'rab. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, qalat rusuluhum. Maka qala di sini fi'lun madhi mabni 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Wa ta'nis menunjukkan bahwa fa'ilnya muannasah. Lalu mana fa'il muannasah? Rusuluhum marfu li'annahu fa'il wa huwa mudhaf wa dhamirha mudhafun ilaih wa mim lil jama'. Namun kenapa pertanyaan di sini kok bisa muannas dengan masuknya ta'nis qalat? Maka fa'ilnya muannas di sini karena rusuluhum jam'u taksir. Maka kebanyakan seperti itu di Arab, jika fa'il dalam keadaan jamak dia dijadikan ta'nis. Maka di sini qalat rusuluhum tidak qala rusuluhum, tapi qalat rusuluhum. Afillahi, fillahi jar wa majrur ma'ruf. Namun hamzah di sini afillahi. Apa makna afillahi? Maka hamzah yang masuk di sini hamzah terbagi menjadi dua, hamzah istifham takriri dan hamzah istifham inkari. Apa makna istifham hakiki ataupun istifham yang bukan inkari? Dia hanya membutuhkan jawaban na'am aula, yes or not, ya atau tidak. Seperti a'anta shaimun, apakah kamu berpuasa hari ini? Jika iya dikatakan na'am, yes, iya. Jika tidak dikatakan la, not, tidak, dan sebagainya. Maka di sini dinamakan hamzah istifham ijabi ataupun hakiki. Dan di sana ada hamzah istifham yang maknanya bukan pertanyaan, tetapi dia pengingkaran, wa taubihi, dan pengejekan. Maka hamzah di sini maknanya bukan diartikan seperti tadi a'anta muslimun, apakah kamu seorang muslim, bukan. Tetapi hamzah huna bimakna laisat, bimakna penafian, dan bimakna penghinaan, lafaz yang buruk. Dan itu yang waqi' di sini. Al hamzah di sini hamzah istifham ingkari. Sehingga maknanya afillahi syakun. Maka fillahi jar majrur khobar muqaddam. Mana mubtada muakharnya syakun. Maka syakun mubtada muakhar marfu. Takdirnya asalnya syakun fillahi, asyakun fillahi. Namun di sini dikedepankan khobar menandakan pengkhususan, bahwa ditambah pengingkaran lagi menandakan bahwa maknanya bukan pertanyaan apakah, tetapi maka tidaklah. Sehingga maknanya di sini di dalam ucapan Allah Jalla wa Ala, qalat rusuluhum, berkata rasul-rasul mereka, tidaklah ada keraguan-raguan kepada Allah. Itu maknanya. Afillahi hamzah istifham ingkari bermakna tidak ada keraguan-raguan terhadap Allah. Fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Maka faedah dari syakun diakhirkan untuk tujuan balaghah, yakni untuk tujuan pengkhususan. Tidak ada keraguan-raguan lagi kepada Allah. Afillahi syakun, maka tidak ada fillahi syakun, keraguan lagi kepada Allah. Itu kenapa diakhirkan mubtada. Afillahi syakun,
Fatiris samawati wal ard, maka fatirin na'am sifat dari mana? Dari lafzul jalalah Allah, yang mana di sini dalam keadaan majrur bifi afillahi, maka lafzul jalalah Allah disifati dengan fatiri. Ini takhrij yang pertama. Takhrij yang kedua, di dalam i'rab juga ada pentakhrijan yang lain seperti ilmu hadis. Maka di sana i'rab yang lain adalah dia sebagai badal. Maka fatiri badal dari lafzul jalalah Allah. Dan yang pertama tadi sifat, maka maknanya sama. Afillahi syakun. Siapa lafzul jalalah Allah itu tadi? Siapa Allah? Fatiri, yang mencipta, atau Allah dialah pencipta, seperti itu. Maka maknanya sama. Fatiri sifat ataupun badal untuk lafzul jalalah Allah, dan dia mudhaf. As-samawati mudhafun ilaih, pencipta langit-langit. Wal ardi, maka waw atifah jumlah ataupun al ardi, dia ma'tuf kepada as-samawat bil wawi atifah. Maka as-samawati majrur bil kasrah, maka al ardi juga majrur. Fatiris samawati wal ard. Yad'ukum, yad'u fi'lun mudhari' marfu' litajrudihi anin nasib wal jazim, wa alamatu raf'ihi apa? Dhammah muqaddarah, karena ada waw di sini, harful illah. Yad'ukum, maka alamat raf'ihi dhammah al muqaddarah alal wawi. Yad'ukum, maka kaf di sini dhamir muttasil dalam keadaan maf'ulun bih, dan mim lil jama'. Baqiya aina fa'il yad'ukum. Mana fa'ilnya? Dhamir di yad'u, takdiruhu huwa. Ai huwa yad'ukum. Huwa yad'ukum. Maka maknanya fatiris samawati wal ard, bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Dia menyuruh kamu untuk memberi ampunan kepadamu. Yad'ukum. Lalu lam di sini liyaghfira, apa i'rabnya? Lam at-ta'lil. Makna lam ta'lil, lam maknanya adalah untuk, li ta'lil, sebabnya adalah seperti itu. Maka lam li ta'lil, yaghfira filun mudhari' dalam kedudukan mansub, sehingga yaghfira bukan yaghfiru. Mansub, limada mansub? Bi'an mudmarah wujuban ba'da lam takdir, maka takdirnya li'an yaghfira. Namun dihadafkan di dalam Al-Quran, tidak kita membacanya li'an yaghfira, tetapi liyaghfira. Maka lam taklil yaghfira fi'lun mudhari' mansub bi'an mudmarah ba'da lam liyaghfira. Maka liyaghfira, mana fa'ilnya? Takdiruhu huwa. Liyaghfira lakum, lam harfi jar, dan dhamirkum majrurun bilam, wal mim lil jam', kaf dhamir fi mahalli jar, wal mim lil jam', muta'alliq kepada fi'il yaghfira. Min dzunubikum, min harfi jar, dunubi ismun majrurun bimin,